जमात चहारुम माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 8 बेश कीमत अनाज। हमें मालूम है कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा की बहुत ज़रूरत होती है। हमारी ग़िज़ा में कई तरह की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, दालें, गन्ना, करोंदे, जामुन, बेर, शहद, खारे पानी की मछलियाँ और नमक, मीठे पानी की मछलियाँ, सिंगाड़े, मखाने, फल, सब्ज़ी, तरकारी, गोश्त, अंडे वग़ैरह। हम इन सब चीज़ों को खाते हैं, यानी हमारी ग़िज़ा में बहुत तनूع यानी क़िस्में पाई जाती हैं। लेकिन ये जो हमें अनाज मैसर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, उसे कौन उगाता है, क्या इससे हम वाकिफ़ हैं? किसान। जी हाँ, किसान अपनी जी तोड़ मेहनत करके सर्दी में, गर्मी में, बारिश में हमें कई अलग अलग तरह के अनाज मैसर करता है और मेहनत करता है ताकि हम तक अनाज पहुंच सके। हम जो अनाज खाते हैं वो हम तक आने के पहले कई मरहलों से होकर गुज़रता है। रोटी की कहानी। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो रोटी है वो कितने मरहलों से होकर गुज़रती है और फिर हम तक आती है। किसान खेत में हल चलाते हैं, मिट्टी के ढेले फोड़ते हैं, ज़मीन की सतह हमवार करके उसे फसल बोने के लिए तैयार करते हैं। फिर पहली बारिश होते ही गर्मा की वजह से तपी हुई ज़मीन से भाप निकलने लगती है। तब किसान खेत में बाजरा बोते हैं। कुछ दिनों में बाजरे के पौधे मिट्टी से ऊपर सर निकालते हैं। बाजरे के साथ खेत में घास भी बढ़ती है जिसे निकालना पड़ता है। बारिश के पानी से बाजरे के पौधे तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बाजरे के पौधों को भुट्टे लगना शुरू होते हैं। फिर इनमें दाने भरने लगते हैं। तब परिंदों के झुंड दाने चुगने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। गोफन यानी जाल डालकर परिंदों को उड़ाना पड़ता है। दाने पूरी तरह भरने पर कटाई करना पड़ती है। कटाई यानी खेत के पौधों में लगे तमाम भुट्टे काट कर ज़ख़ीरा करना, इसे कटाई कहते हैं। बाद में गाहना, मिलनी और उसाई का अमल करना पड़ता है। तब भुट्टों से बाजरे के दाने हासिल होते हैं। अब हम गाहना या मिलनी यानी क्या, इसे हम समझेंगे। किसान गाहने और उसाई का काम मशीन के ज़रिए करते थे। मशीन में गाहने और उसाने का अमल एक ही वक्त में हो जाता है। कटाई किए हुए भुट्टे मशीन में डालते हैं। दाने अलग होकर मशीन को बांधे हुए थैले में जमा होते रहते हैं। भुट्टों में मौजूद भूसा और दूसरा कचरा दूर जा गिरता है। लेकिन जब मशीन ना थी तब गाहने के लिए बैलों की मदद लेनी पड़ती थी। उसाई के लिए किसी कदर ऊंची जगह पर खड़े रहते गाहना किया हुआ अनाज सूप के ज़रिए ज़मीन पर छोड़ते। हवा की वजह से भूसा और कचरा दूर जा गिरता। बाजरे के दाने करीब ही गिरते और इनका ढेर लग जाता। मशीन के ज़रिए किए हुए काम जल्दी होते हैं, लेकिन मेहनत और खर्च तो करना ही पड़ता है। मशीन ना हो तो गाहने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते हैं। खेत में इसके लिए एक गोल जगह तैयार करते हैं, इसको खलियान कहते हैं। इसके मरकज़ में एक खूंटा लगाते हैं, इससे बैल बांधते हैं। बैल इस खूंटे के इतराफ गोल गोल घूमते हैं। भुट्टों को इस तरह रखते हैं कि वो बैलों के पैरों के नीचे आएं। बैल भुट्टों पर चलने लगते हैं। इनके वज़न से भुट्टे से दाने बाहर निकल पड़ते हैं। फसल ज़्यादा मिक़दार में हो तो बड़ा खलियान दालान तैयार करते हैं। एक ही वक्त में 2 या ज़्यादा बैल लगाकर मिलनी करते हैं। मिलनी कई दिन जारी रहती है। ये काम बैलों के लिए भी मेहनत का ही है।
اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ گہنا یا ملنی یعنی بھٹو سے دانے الگ کرنا، اور اسائی یعنی اس سے کچرا صاف کرنا، اور اسائی کے بعد حاصل شدہ اناج تھیلوں میں بھر کر رکھتے ہیں۔ کیڑے نہ لگیں، چوہے گھوس اس کو برباد نہ کریں، اس کے لیے مناسب احتیاط برتتے ہیں۔ گھر میں ضرورت کی حد تک اناج رکھتے ہیں۔ بچے ہوئے تھیلے گاڑی میں بھر کر بازار میں بیچنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ وہاں بیوپاری اناج خریدتے ہیں، تب کسان کو اگائے ہوئے اناج کے پیسے ملتے ہیں۔ روٹی کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بیوپاری جو اناج خریدتے ہیں وہ سارے ملک میں بیچا جاتا ہے۔ وہ ٹرک یا مال گاڑی کے ذریعے ہر جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے لیے حمال اور ٹرک چلانے والوں کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ نقل و حمل کا خرچ بھی ہوتا ہے۔ اب اناج کے تھیلے چھوٹے بیوپاریوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس سے اناج خریدتے ہیں۔ وہ چنتے صاف کرتے ہیں اور اس کا آٹا پسواتے ہیں، پھر کھانا پکاتے وقت آٹا گوندھتے ہیں، روٹی بنا کر اسے سینکتے ہیں۔ ایندھن کے لیے بھی خرچ ہوتا ہی ہے، تب کہیں جا کر روٹی بنتی ہے۔ اتنے لوگوں کی کوششوں اور محنتوں سے غذا تیار ہوتی ہے۔ کیا یہ غذا ضائع کرنا مناسب ہوگا؟ اس لیے جتنی ضرورت ہو، ضرورت کے حساب سے ہی اتنی غذا ہمیں لینا چاہیے۔ دوسری غذائی اشیاء۔ مچھلیاں پانی سے حاصل ہوتی ہیں۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے ماہی گیر سخت محنت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جنگل میں ملنے والے آملے، جامن، کروندے، بیر جیسے پھل جمع کر کے بیچتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سبزیوں کے کھیت ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پھلوں کے باغ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مرغی پالن یا مویشی پالن کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ تمام لوگ اپنے کاروبار کے لیے خوب محنت کرتے ہیں۔ ان کی کوششوں سے مختلف قسم کی غذائی اشیاء ہمیں ملتی ہیں۔ ان کا ذخیرہ، نقل و حمل، فروخت، اسی طرح ان سے کھانے کی چیزیں تیار کرنے میں کئی لوگوں کی کوششیں اور محنت کا کام آتی ہے۔ اس پر خرچ بھی بہت ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ غذا برباد نہ ہونے پائے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ اپنی غذا میں شامل چیزیں کھیت، تالاب، سمندر، جنگل، مویشی خانے اور کئی دوسری جگہوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اناج کی فصل کے لیے کھیت کی تیاری سے لے کر تھیلوں میں بھر کر گودام میں ذخیرہ کرنے تک ان گنت کام کرنے پڑتے ہیں، جیسے کٹائی، ملنی، اسائی، ان میں سے چند کام ہیں۔ اس کے بعد اناج کی نقل و حمل، فروخت اور کھانے کی چیزیں تیار کرنے کے لیے کام کرنے پڑتے ہیں۔ کھیت کی طرح ہی دوسری غذائی اشیاء کی پیداوار میں بھی کئی لوگوں کی محنت ہوتی ہے۔ ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ غذا برباد نہ ہونے پائے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ کئی لوگوں کی کوششوں سے ہمیں مختلف غذائی اشیاء ملتی ہیں۔ ہم کو ان سب کا احسان مند ہونا چاہیے۔